Boa tarde. Bem-vindo a este espaço dedicado à doutrina secreta, à grande obra de Helena Petrovna Blavatsky. Tenho comigo o diretor da Nova Acrópole de Portugal, o professor José Carlos Fernandes. É ele o responsável por esta aventura e é ele também que nos vai ajudar a entender melhor o tema de hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde, obrigada. O tema de hoje é o lótus como símbolo universal. E este símbolo, à semelhança do ovo, que vimos no primeiro podcast, também tem uma importância muito relevante, até porque Helena Blavatsky também lhe dedica um capítulo inteiro. E esse capítulo começa: não há símbolo algum antigo que não tenha um significado profundo e filosófico, cuja importância e significado aumente com a sua antiguidade. Tal é o lótus. Professor, de onde é que vem a importância deste símbolo? Pues o lotus é un símbolo que encontramos efectivamente con unha grande importancia na China, na India, en Egipto e en muitas outras culturas semellantes ao lotus na civilización azteca, por exemplo, ou maya. É a idea daquilo que florece e de unha flor que surge da oscuridade, da noite, do caos, das aguas, que simbólicamente son primordiais, e desdobra a súa beleza desde a aparente non existencia, porque que non sabe por cima das aguas non é coñecido, e aí exhibe pues, toda a súa beleza, toda a súa grasa, todo o seu poderío diante do sol. Esa é, ainda que algúns lotos o facen diante da lúa, e tamén ten o simbolismo lunar. Entón, a idea dos antigos, tal e como explica Helena Petrovna Blavatsky, HPB, é que o lotus é fillo do fogo e da agua. O sea, é fillo do fogo, que o calor, o sol, que o chama, e é fillo da agua porque crece na agua, crece na lama, estende o seu caule subindo, ¿no? A través desas correntes das aguas perigosas para o lotus, porque pode morrer nelas se abre, por exemplo, as súas pétalas diante na agua ou ante a agua, e depois elevase por sobre a superficie da agua ou fluctúa nelas, o nenúfar, ou se un lotus tipo egipcio, sube un pouco máis e se abre a luz. E o facto de acompañar a luz e a oscuridade, o sea, se fecha cando de noite, se abre cando de día, ese ritmo, esa pulsação, o facto de que sella nascido da materia, as aguas primordiais, a oscuridade, a noite, e ao mesmo tempo do fogo, do sol, o sea, do espírito, todo eso convirtió en un símbolo muy importante, o símbolo de todo aquello que está na potencia, todos os poderes espirituais que hallen a través de un punto, que sería a semente do lotus, e a través dele van a levar aquello que está en potencia ao acto. O sea, aquello que está como un modelo ideal se va a convertir nun facto real no mundo. Professor, o lótus também acabou por ficar associado um bocadinho em algumas religiões à anunciação. Pode-nos falar un bocadinho sobre esa? Sí, a propia HPB nos describe como, bueno, lotus ou plantas de tipo acuático, por exemplo, nenúfares ou os lirios, como aparece o anjo, o arcanjo, ¿no? San Gabriel, creo que é a San Gabriel que mostra a Virgen e anuncia, ¿no? Que va a ser Mae do Salvador. Y de forma semellante aparece el Hadís en, por ejemplo, aparece un bodhisattva anunciando a Mahamaya, que va a dar nacimiento a Salvador también, y anuncia con un lotus. O sea, claro, no fondo, é que o Salvador son os poderes espirituais manifestados no mundo. É o símbolo. Entón, o lotus é o símbolo desos poderes espirituais manifestados no mundo. Os cristãos também acabaram por substituir, digamos, com o lótus Classocena, que também tem o mesmo significado. Sim, é mesmo como uma planta aquática que exhibe a sua beleza saindo das águas. ¿No? Todas as religiões adotaram o lótus como símbolo do poder da natureza. E no Bhagavad Gita, e HPB referiu, temos a seguinte frase: ó tu, eterno, eu vejo Brahma, o Criador entronizado em ti sobre o lótus. O que é que isto nos quer dizer? Ben, Brahma na Índia é o poder creador. Então, eles fazem uma associação das três letras, o A, não é o poder creador, o U seria, Brahma seria o A, porque é a vogal aberta que abre o son. Depois o U que conserva, que sería, estaba asociado a Vishnu,
e depois o poder destruidor que é o que fecha, mas vibra, que sería o grande poder renovador. Entón, Brahma aparece como o rei da existencia, aquel que gera o mundo desde póndose en consonancia con a eternidade. O sea, en certo modo, ele é eterno porque é fillo da eternidade, mas nace no mundo para manifestar esa eternidade no mundo da ilusión. Entón, a idea aparece moito ben expresada porque él se va a transfundir con a propia natureza. O sea, como dice un comentador que comenta precisamente a KPB, dice, o propio Brahma vive no interior do átomo, vive no interior de todo o que existe, porque é a forza espiritual presente en todo o que existe e se transfunde, non é un Deus ex máquina, non un Deus fora da existencia, sino que é a propia raíz da mesma existencia. Entón, unha pasaxe nos Puranas onde ele, o Deus Brahma, está sentado nun lotus, que surge ese lotus do ombigo de Vishnu. Vishnu aparece como o Deus da eternidade, como un primo de grande espazo o grande sabiduría, e aparece dentro dese lotus, se pregunta quién soy eu, que teño que facer, o que é isto, e en medio da oscuridade se rompe a oscuridade, eso fiat lux, ¿no?, da Biblia, e diante do ollo do seu entendimento, porque se pone en consonancia con a eternidade mesma, concibe o plano ideal. E ese plano ideal se manifesta no ollar nas 4 direccións do espazo, que por eso aparecen 4 caras, moitas veces é manifestado con 4 fases, e finalmente unha ollando para o seu, para porse en consonancia con, digamos, con a eternidade mesma. Eso é unha especie como de pirámide. Esa pirámide, ao mesmo tempo, e o explica HPB, é como se fose a forma do lotus, porque a forma do lotus, cando está fechado, é a pirámide. O sea, a pirámide contén dentro de sí todos os poderes espirituais, e é como se tivéssemos que ver a pirámide como algo que se abre para exhibir esa luz e ese poder. Vamos continuar a ler frases, porque ela também cita o livro dos mortos, na transformação no lótus, onde o Deus está representado a surgir desta flor e exclama: eu sou o lótus puro que emerge dos luminosos, eu trago as mensagens de Horus, eu sou o lótus puro que vem dos campos do sol. Ese é un texto moito belo que aparece na Doutrina Secreta e é unha tradução especial, porque é curioso que as traduções poden mudar moito. É unha tradução que ela escolle, belísima, esa frase, e explica. Dice, oh tú eterno, no, eso é anterior, perdón, dice, eu soy o lotus puro que emerge dos luminosos. Claro, porque na realidad a idea é que a alma é como se fose unha semente deixada pela eternidade ou pelo infinito, pelo misterio, deixada na lama. Entón, no momento que esa flor que é o desenvolvimento dese rayo espiritual ou desa semente espiritual atravesa o poder dos 4 elementos, terra, agua, ar, se abre o fogo, él descubre a súa verdadeira natureza. Eso é o que está a dizer. Dice, o sea, a alma se converte en un lotus. A alma sabe que é un lotus. Está aberta ya ao sol da eternidade. Emerge dos luminosos, ou emerge entre os luminosos. O sea, o ser humano, a idea era que o ser humano en potencia é un deus, como dicía Platón. Platón dicía, somos deuses e nos esquecimos de iso, porque estamos, claro, porque estamos en medio da lama, en medio das aguas. Só dicía él, se faz un traballo interior moito grande e a filosofía no sentido verdadeiro da palabra, a alma pode ir abríndose a luz por cima das aguas. As aguas representan o mundo psíquico. Nese momento a alma descubre que é un deus. Sendo filla de un deus, é un deus. E a súa parte de material, bueno, a parte que está por debaixo da agua. Então, esse é un pouco o significado tal e como eu entendo. Pois a mim estava-me a meter um bocado mais confusão aqui os luminosos. Os luminosos son os deuses, ou son as outras almas. É a alma de todo o que existe na súa función luminosa. O sea, todo o que existe na súa dimensão luminosa é divino. Todo o que existe na materia é como unha sombra dun mundo divino que está máis alén. Então, nesse momento, como ele tivesse pasado ao nivel da agua, e dice, eu sou un deus entre os deuses, eu sou un rayo da eternidade na mesma eternidade, eu sou un de vocês, eu non morro, non? O sea, a alma é inmortal, é o que está a dizer. De alguma forma, professor, a ideia do lótus deixa transparecer uma origem comum a todas as religiões, a todos os sistemas religiosos. E isto é precisamente o que Helena Blavatsky pretendia demonstrar. Sim. É que havia por trás
uma origem comum a todas as religiões. Pode-nos falar um bocadinho? Sí, o que ela explica uma vez e outra vez e aparece desde Isis sin Veu, depois nos primeiros artigos, depois na doutrina secreta, en muchos dos artigos, ela explicou que existía uma ciência universal, uma revelação universal de uma antiguidade enorme, ela chega a falar de até de 1 millón de anos, e de um conhecimento transmitido e vivenciado que permitió establecer escuelas iniciáticas todo alrededor del mundo y que esas escuelas iniciáticas, cuando estaban activas, permitían forjar civilizaciones. Y cuando no, ficaban pues en criptas o en selvas o en, o sea, podían abrirse ao mundo ou non abrirse ao mundo, dependía do tempo, dependía de as condições que hubiese. Vamos fazer o paralelismo com o Lotus. É como o Lotus, eran flores, eran Lotus. Tamén o Lotus é símbolo dun mestre de sabiduría, é comparado a un Lotus, e é unha escola iniciática comparado a un Lotus, ¿no? É unha unidade de beleza, ¿no? Y que formaban una fraternidad todo alrededor del globo de la Tierra que nunca fue interrumpida. Eso que fue secreta. Fue para aquellos que pertenecían a ellas y sabían a lengua iniciática, que es una lengua que tenían que aprender todos los iniciados y que era completamente secreto. Y después, en diferentes épocas históricas, se la explica que estas escuelas iniciáticas llegaron a dar origen a las escuelas de filosofía. O sea, un fillo de estas escuelas forjaba un sistema filosófico que después se convertía en un motor filosófico espiritual durante 1000 o 2000 años. Un fillo de ellas. Claro, esas verdades después se fueron velando y transformando para que pudiesen ser comprensibles para mentes que no podían acceder a esas verdades. Y a religiones, en general, a mensaje de las religiones y toda a imaginería, ¿no? Las religiones y todas esas narraciones serían un modo de expresar veladamente estas verdades o estos conocimientos de una manera poética y que si no se ten a ciencia cierta, de forma demostrada y de forma de poder usar pues a ciencia, si no estamos preparados, puede ser peligrosa. Se convertía en una vivencia estética, una vivencia emocional, una aproximación ao sagrado, ainda que o conocimiento con mayúsculas, todas as letras, estuviese detrás. Ela defende eso unha vez e outra vez, e toda a doctrina secreta é unha tentativa de ver cómo existen esas verdades y cómo se manifiestan en símbolos y en expresores y en comparazao de escolas, cómo está detrás de todas esas escolas. No fundo, se nós tivéssemos na posse de todas as chaves e se fôssemos ler os livros sagrados, iríamos chegar todos à mesma conclusão. Claro, claro. Y una serie de verdades espantosas, más verdades. Eso ya faremos otro número sobre las chaves da interpretación. Sí, ese é outro. Sí, ese é un tema, é outro tema que temos que fazer. Vamos seguir a cosmogonia judaica. Ela também refere: e Deus disse que a terra produza árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela mesmo. Já o professor já referiu um bocado, portanto, que o Lotus tem tudo na semente dele. Claro. Evidentemente o Génesis bíblico é unha obra importantísima, ¿no? E ela propia explica que é moito esotérica, moito profunda e bueno, aquí aparece un dos ensinamentos. O sea, non está a falar das primeiras árvores, curiosamente, está a falar das árvores frutais, cuando teóricamente as primeiras árvores non eran frutais, claro. É como se a Terra tivese chegado un momento a natureza que ten que ver con a apareixada das flores, con a gestação dos frutos, con os frutos que son da mesma árbore e que repiten o mesmo proceso. E, en certo modo, o que está explicando é que a natureza ou a Terra ou a humanidade, pues en diferentes aves se pode falar de unha ou de outra, está a chegar a un nivel onde se entra en comunión con los poderes celestes. Ese nivel ten que ver, curiosamente, con as flores, con apareixadas flores. Foi asociado tamén a espuma do mar, curiosamente, e foi asociado a, o sea, flores, apareixadas flores, que a fanerógamas, cando se cubrió a terra entera de flores, antes non había flores. A espuma do mar se tornou branca, ¿no? Y se dice que ese es un momento donde la conciencia mental humana se desperta. O sea, que ese momento coincidió en la naturaleza. Es como si hubiese un despertar. La humanidad desperta, tiene un fuego mental que permite comprender
o misterio, o pelo menos vivero misterio, ya no es simplemente un ente que camina, sino que de repente un ser autoconsciente, y esa conciencia o ese fuego va a permitir crear y entrar por caminos, algunos de ellos, en fin, que va a gerar bastantes consecuencias boas e más aí ten o fogo da súa conciencia, aparece o sentido da beleza. O sentido da beleza ten que ver con a conciencia humana, con a sensibilidad humana. Uno se imagina un golfiño o un macaco observando una flor y diciendo que vela que. O sea, é o acto de contemplación, de cómo nunha flor no sabemos por qué algo que nos conmove como si fuese un espejo de qué. No sabemos de qué, más sabemos que hay un espejo de algo muy profundo que nos toca. Entonces, eso quizás fue necesario que se abriese esa mente humana, más o que dicen los bellos textos, que eso coincidió con que a espuma do mar se tornase branca, porque evidentemente depende das condicións atmosféricas e das aguas, e de si hai metais pesados ou non pesados, depende de moitas cousas que seja branca ou non seja branca. E eso foi reflectido depois en moitos mitos, como é o mito do nacimento de Venus, do cual ela fala, que Venus nace da espuma do mar. Venus faz que a terra se cubra de flores, a deusa da beleza. Venus traz a beleza da terra. E Venus, como planeta, estaba asociado á conciencia humana, aquel que otorga a conciencia á humanidade. Entonces, todo eso é o mismo misterio. Entonces, a partir dese degrau, a partir dese momento, a una especie como de comunión o de punto de reflexao entre os poderes creadores invisibles e a súa ação na materia. O sea, antes estaban allí na materia, mas no había... Son como dúas pirámides. O sea, hay una pirámide invisible, una pirámide de fuerzas creadoras, de poderes espirituales, que está allí na Terra, está a crear, está a transformar a natureza, está a mover. Son a época, na teoría de sido dos titanes, a época dos gigantes, o sea... Mas chega un momento onde aparece o ser humano e o ser humano aparece que ten un fogo e aparece o Olimpo tamén, a idea do Olimpo, e a partir de aí unha especie como de porta aberta ao misterio espiritual da natureza, do ser humano, etc, etc, etc. E iso está representado pelo Lotus. A partir de determinada altura, o simbolismo do Lotus, digamos que foi um bocadinho desvirtuado. Eso diz Blavatsky na Doutrina Secreta. Diz, é precisamente aí. Sim. Porque, pronto, aparece... Começa a ser, digamos, um veículo da sexualidade. Como é que isto acontece? Eso diz ela na Doutrina Secreta. Eu estaba a ler, estaba a rever agora o texto e digo, non sei exactamente a que se refere, mas quizá pelo facto das flores ser o órgano reproductivo das plantas, pode ser, entón que se dio importancia a ese sentido, tamén pelo sentido de asociar quizás a flor con o órgano reproductor femenino, ese que va a dar o fruto, ¿no? E en vez de percibir o sentido metafísico desa flor, ficar na parte máis física, material, é como o culto ao o culto ao Lingam e ao Yoni na India, sí, que representan o poder creador no masculino e a grande concavidade do femenino. Mas claro, se tú prestas atención só aos elementos fisiológicos asociados a eso que están a representar como símbolos, realidades moito máis profundas. Claro, hai un problema, ¿no? É como... non sei, como o propio lotus dos chakras. Nos temos, non se fala porque ainda non era o momento quizás, había moitos coñecimentos, mas moito dispersos sobre os chakras naquela época e ela non fez referencias claras, mas cada centro energético asume a forma de unha flor, como un lotus, e ese lotus pode ter un número de pétalos, ter unha cor, ter diferentes cores no interior, no exterior, está regido por un deus dentro da filosofía indiana, mas claro, está el lotus creador que está asociado aos órganos de reprodução no físico e está o lotus de creação no mundo mental. Então, da mesma maneira que ese lotus pode expresar un órgano reproductor, mas órgano reproductor en qué? Porque una persona cuando está a pensar está a crear ideas tamén. Una persona que está a construir un soño para o mundo, está a permitir un avance civilizatorio e está a consumir a vida niso, está a crear, está a transformar, está con a súa imaginación, é un lotus que se abre tamén. O sea, podemos falar de lotus que se abren e crean no material ou lotus que se abren e crean tamén en outros planos de conciencia. O sea, crean espazos para que a vida con mayúsculas posa correr tamén. Tamén Blavatsky explica na Doutrina Secreta que a forma, o sea, como a crianza se va desenvolvendo no útero da mae, pues é como se fose un lotus realmente.
porque como algo que va creciendo, vive en las aguas, esas placentas son las aguas, y después, como explica el texto de forma belísima, os poderes invisibles y espirituales se están transformando a materia hasta que llega un momento que se establece una ponte de unión entre los poderes espirituales, que es la conciencia humana, o ven con la conciencia humana, o está asociado a la conciencia humana, y el propio corpo que se está a gestar, que no inicio es una máquina, es un organismo, más de repente asume conciencia propia, y después, ainda que tenga esa conciencia, permanece, digamos, fechado sobre sí mismo, y cuando se abre o útero da mai, y es un momento, sale a luz, es como un lotus. Eso que en este caso, el lotus no se abrió a un mundo mental, mas se abrió a un mundo. Más que si só prestas atención a parte da natureza física, o símbolo fica un pouco coxo, fica un pouco incompleto. Sim, fica castrado. Ela fala num abismo entre o simbolismo do Novo Testamento e o cânon dos judeus. A ver, ela em determinada altura fala sobre isto. Ela va a falar de eso en muchos textos. O sea, ela va a referir muchas veces que o corpus religioso que nos llamamos a Biblia, que es una suma de textos de diferentes épocas, algún del estirado de diferentes lugares, a egipcios, por ejemplo, a textos egipcios que están en la Biblia tal cual, a textos posiblemente babilonios, a historia de Sargón de Akkad, casi equivalente a de Moisés. O sea, ela fala en muchos momentos de eso cuando no era muy conocido porque as ideologías se estaba a desenvolver en ese momento, mas ela estaba muy actualizada. Mas a cuestión é que ela sempre diz que a natureza do ensinamento do cristianismo inicial e ainda dos textos cristãos, bueno, dos apócrifos y los que después se convirtieron en reinantes, mas a natureza de esos ensinamentos es muy diferente de la natureza de los ensinamentos que aparecen en la Biblia. No, en la Biblia. No, lo que llamamos Antiguo Testamento, o si queréis a Torá o Pentateuco, o sea, si queremos ir más para atrás. Y que cada uno de ellos tiene sus símbolos propios. Y, por ejemplo, ela dice que importancia que ten no cristianismo, pues a pomba, por ejemplo, o cordero, a cruz, o fuego y a agua, que ainda na misa estos elementos están presentes continuamente. O sea, nos entramos en una iglesia cristá y vemos o cordero, el símbolo de Cristo, portando a cruz muchas veces, vemos a representación de fuego y de agua, vemos a cruz feita muchas veces en vermelho y en azul, o fuego y agua, con los brazos, o sea, son elementos muy importantes que no existían, y en sí no son símbolos, sino también ensinamentos que no existían no Antiguo Testamento. Eso que, claro, los primeros padres de iglesia, precisamente porque muchos de ellos estudiaban el simbolismo do Novo y do Antiguo Testamento, quisieron establecer pontes. Esas pontes después pasaron a popular, después se fixaron en las conciencias populares, y Blavatsky va a decir en un dos textos, no me lembro dónde que está, dice que a Maldizao, dice, dado que robaron os sus textos os cristianos aos judeus, que en cierto modo é así, o sea, os acusaron de ter matado a Salvador, mas después robaron os sus textos, eles se vengaron en cierto modo no dando as chaves esotéricas de interpretación de ditos textos, con lo cual os textos sin esa chave de interpretación podían llevar un laberinto mental, porque o cristianismo inicial nace do gnosticismo cristão. Y no gnosticismo cristão a ciertas ideas filosóficas gregas y sobre todo egipcias que tienen una importancia enorme. Y eso que la dice que hay mucho elemento místico grego, egipcio, que pasó ao cristianismo inicial. Ela depois mais à frente diz que o esoterismo do Novo Testamento se harmoniza com os livros hebreus mosaicos e com os símbolos egípcios e pagãos. Claro. É precisamente isso. Mas são dos textos de diferente natureza, só que se consigue harmonizar com a ciência dos símbolos, evidentemente. E vamos ficar pelo Egito, onde tanto a flor de lótus como a água aparecem associados aos deuses solares. E eu ia lhe pedir para nos falar da deusa Íquit, precisamente. São duas coisas diferentes. Mas pronto. Vamos a falar uma a uma. Então. Bem, en Egipto há vários deuses que están muito vinculados ao lotus. Está o deus Sol, o sea, Ra, que nace do lotus. O propio Atún sai das aguas primordiais como un lotus, como una especie como de una das formas, una delas como un obelisco, outra como un lotus gigante que se va a abrir y va a irradiar luz sobre todo o mundo.
está o propio Deus Gnum, ¿no? Que é o poder da humedad, o sea, da mesma maneira que o lotus é como se fose crecendo debido ao calor, mas tamén ao poder da humedad, que no seio da humedad há un poder vigorizante que cando há unha unidade viva que está nela, va dilatándose, va abríndose, e o Deus Gnum, como o Deus que abre as portas, ¿no? E que atravesa as portas, asociado ao carneiro astrológico, é asociado ao lotus tamén. Desculpe interrompê-lo, professor, é que me lembrei agora. Já quando falámos no ovo, falámos da água e do calor. Efectivamente. Claro, é sempre a água e o calor que é o ovo e o lotus para... son símbolos moito complementarios, efectivamente. Entón, aí aparece moitos deuses sol están asociados ao lotus. O propio, por exemplo, Nefertum, que é fillo de Ptah e de Sekhmet, o deus do fogo e a deusa do mar e do espaço, aparece con forma de lotus. O sea que o nacido del loto. O sea, que o loto ten moita importancia en Egipto e o propio difunto, como vimos no texto anterior, se identifica con o lotus. Tras as mensaxes de Horus. No comentamos antes, mas vamos a comentar agora. O sea, entra nunha dimensão onde, en certo modo, é a dimensão da humanidade inteira, ou da luz que dá vida á humanidade inteira. E nesa dimensão, ele pode trazer as mensaxes de Horus. O sea, Horus representa, nunha chave, representa a luz mental de toda a humanidade. Entón, ese ser humano que consigue superar as probas dos elementos, abrirse a través da lama do mundo dos sentidos, das aguas das correntes psíquicas, do ar da mente e abrirse a un sol de verdade, esa persoa pode trazer, digamos, as mensaxes de Horus, que sería unha especie como de alma pai da humanidade entera, dentro da cosmovisão egipcia. E o faraón mesmo, o faraón é un fillo de Horus que traz as mensaxes de Horus. E podemos falar um bocadinho na deusa sobre a forma de... Hikit. Sobre a forma de Ra. A deusa Ra. Claro, nas versões máis antigas aparece, por exemplo, ela explica que e se poden ver nos museos iso, museos egipcios aparecen os candeeiros, ¿no? As lámpadas, as lamparinas, ¿no? As lamparinas dos primeiros cristaos, algúns deles tiñan formas de Ra, o cual eso o idólatra e unha idolatría, además, dunha imagen moito extraña, ¿no? Unha Ra, ¿no? Unha Ra, e por veces é unha Ra sosiña ou unha Ra nun lotus. Entón, ela diz que eso expresa precisamente o mismo significado do poder do lotus, o poder da alma. O sea, a alma surge quasi como un peixe, porque o girino é un peixe. Claro, anfibios son porque están na agua e depois pasan ao ar. O sea, que nacen en medio da oscuridade, da lama, nas pedras, no descoñecido, onde non se ve nada. Están moito tempo á espera. Parece un misterio que onde non há agua e non había nada, ou era simplemente un pozo que non há nada, de repente que chove e aparecen elas. O sea, é a supervivencia da vida. O sea, é a vida no sentido máis clásico da palabra vida, ou a vida no sentido espiritual, que é capaz de refugiarse, permanecer oculto, mas cando chega a hora aparece e provoca unha mudanza e aparecen miles de girinos e depois moitas Ras, e a Ras é o símbolo de aquilo que pode pasar da agua, o sea, do mundo emocional ao ar, ao mundo mental, daquilo que pode saltar, o sea, aquilo que cando é necesario dá un salto, e tamén aquilo que, por exemplo, en Egipto, a Raki a que garantía o encontro do novo faraón, o sea, aquela que protegía o fogo. O sea, era como a deusa da resurrexao, o sea, representaba a resurrexao da alma, ou a reencarnaxao. O sea, a resurrexao, a capacidade da alma de saltar ao invisible, ou a reencarnaxao, a necesidade da alma de recuperar o seu camiño na materia para continuar precisamente as experiencias que tiña que facer. Vamos começar a olhar para as Ras com outros olhos, professor. Ela também nos fala na ligação do lótus com a água, já temos estado a falar, e com as letras. Pois, ben, na realidad eu procurei no texto a relação do lotus con as letras e non sei a que relação te referes. Mas ela fala aqui à frente, é por aqui. O lótus e a água O lótus e a água figuram entre os mais antigos símbolos e sua origem é essencialmente ariana, embora passassem depois a propriedade comum
ao subdividir-se a quinta raça. Vejamos um exemplo. As letras, como também os números, eram todos místicos. Pois, quer em combinação, quer sim, mas na tradução que eu li, o que dizia é que tanto o lotus como as letras eran símbolos antiquísimos, mas na realidad há unha explicación, porque na realidad as letras representan a encarnación en son ou en grafía dos poderes creadores da alma da natureza. O sea, o símbolo primeiro das letras, cada letra encarna un arquetipo funcionando. O sea, eso lo explica Platón muy bien no Cratilo. O sea, cada letra, cada son evoca una realidad. O A, o ar desimpedido, o I, o penetrante, o esférico. O sea, o R, a vibrasada materia. Son todos poderes. Son todos poderes. O sea, las letras expresan de forma sonora, son símbolos sonoros dos arquetipos de construção da natureza. Y ese ensinamento es muy antiguo y todos os povos que tiveron escola de misterio sabían, porque as linguagens, as letras como tal, no fueron simplemente una forma de comunicación do pensamento, que también es importantísimo, sino que se escolló como forma de comunicación de ese pensamiento sons y grafías que cada un deles, igual que nos teixemos o discurso con as letras, a alma da natureza teixe todos os seus poderes usando as súas letras. Serían sus poderes manifestados. Entonces, más relajado. Y es curioso porque, o sea, cada pétala o cada lotus representaría precisamente un poder vivo, o una verdad viva, una verdad fundamental que está allí, está irradiada a su luz, a su poder, etc. O sea, relajado. Más piensen que ainda no, en algunas escuelas se usa, en escuelas más internas o en sistemas de meditación avanzados, por ejemplo, en el budismo tibetano existen, aparece un lotus y ese lotus, cada pétala tiene una letra tibetana, eso ven de India, evidentemente, o sea, podemos imaginar que en la India estaba también cada lotus y cada uno con una letra en sánscrito, y que después, que en esta fase de esa práctica, tienen que ser capaz de visualizar el lotus entero, las letras neles, y después dar vueltas ao lotus con a súa imaginación, y que dando vueltas en esas letras que sean como de fuego, van repitiendo un mantra. O sea, es un mantra o que está. O sea, que hay una asociación entre las pétalas do lotus, o lotus como símbolo do poder creador o símbolo de Deus agindo na natureza, y as propias palabras que se forman, ¿no?, en todas as pétalas de unha flor. Agora, o lótus também nos aparece num contexto matemático, professor. E eu vou ler aqui uma frase que o professor vai reconhecer. O lótus representa o número 10 e os seus desenvolvimentos presentes no círculo e no diâmetro vertical, o seu símbolo. Pois para a filosofia esotérica, a vida surge como uma série numérica de 10 e esta segue o esquema geométrico de um diâmetro vertical que corta e polariza o movimento ininterrupto da sua circunferência. Assim, o mistério do 10 é o mistério da unidade no seio da sua circunferência, imagem que evoca a do lótus. Sí. Foi um artigo que o professor escreveu. Sí, fue una idea que surgió há muchos años y la convertí en un artigo, y cuando descubrí que en las matemáticas indianas algunos dos grandes números, que son grandes números, son considerados potencias de 10 elevadas, eran asociados ao lotus. Entonces, él es na matemática indiana, aparece no propio budismo, ¿no? Lalita Vistara pregunta o Buda, o dicen a Buda que explique cuáles son todas las unidades de medida, desde infinitamente baixo a infinitamente alto, y comienza a dar números, primero números baixos hasta llegar a un núcleo atómico, y da a medida real del núcleo atómico tal y como nos conocemos. Y después sube, muchas veces en potencias de 10, y diferentes potencias de 10, o de Sen, pues va de Sen en Sen muchas veces, va explicando un concepto, pues hasta llegar a números elevadísimos, ¿no? 10 elevado a, no sé, a 114 o 130. Pensen que o número de átomos que hay no universo entero se estima que ronda 10 elevado a 80. Entonces, ¿qué puede significar un número como 10 elevado a 130?
absolutamente inconcebible. É absolutamente inconcebible. E atenção, porque na Índia não establecían os números sin que tivesen algo que ver con elementos da natureza. O sea, no como nós podemos decir, des elevado a un número alto, des elevado a des, elevado a des, elevado a des. Eso é infinito, prácticamente. Mas, ¿y a qué se corresponde eso? Si tú no tienes una relación de correspondencia de un número con nada, pues es una entelequia mental. En cuanto que en eso, a filosofía, a matemática indiana, pienso que na realidad eles sabían de qué era esa potencia. O sea, ese número está a expresar, y lo decían de forma velada. O sea, era algo, no era un objeto matemático abstracto, era algo. Entonces, creo que eles se referían con esos números tan elevados. Entonces, algunos dos números más elevados son potencias de eles. Entonces, eles jogan no simbolismo con el facto de que sea o lotus branco, sea o lotus azul, o tipo egipcio, o sea o lotus amarelo, y después que sea aberto, semiaberto o fechado, todo eso formaba una linguaje de potencias de eles. No só, porque las potencias de eles además tenían otros elementos para referirse a ellas. Mas es muy curioso. Tengo por acá unas referencias para que vean. Por ejemplo, el Padma, que significa lotus precisamente en sánscrito, que é o lotus rosa, que é símbolo da pureza e da máis alta divindade e da razón innata, este a ler, nomeou o número 1000 por ser o loto de 1000 pétalas, Sahasrara, que é a flor, digamos, da iluminación espiritual nos budas e nos santos, mas tamén foi des elevado a 9, o sea, 1000 millones, e depois des elevado a 14, des elevado a 29, e ate, Padma, é o nome que dan a des elevado a 119. O loto branco, pelo contrario, blanco rosado, Kumuda, que é o nome en sánscrito, des elevado a 31 e des elevado a 105. E o lotus azul, o tipo egipcio, ¿no? O chamado lotus egipcio, Utpala, aparece como des elevado a 25. E Pundarika, que é o loto branco de 8 pétalas, que era símbolo de perfección mental e espiritual, porque ten as mismas pétalas que as direccións do espazo, as 8 direccións do espazo, geralmente eso foi símbolo das virtudes tamén, aparece como des elevado a 27 e des elevado a 112. O sea que eles usaban os lotos para usar potencias de des. Por qué? La grande pregunta. E eu creo que ten que ver, é como dizer, o lotus representa todo espírito que está allí na materia. O sea, todo espírito que haya na materia é como un lotus que está a dar a súa mensaxe. Está a irradiar a súa mensaxe, a súa verdade na materia. Igual que o lotus surge da materia e da súa beleza, mas surge da materia. Entón, todo aquilo que ten alma viva, o sea, unha alma viva, é como se fose un lotus. Entón, podes nomear iso. E a idea que para esta filosofía un átomo é un lotus. É un lotus. Minúsculo, mas como un lotus. O propio sistema solar é un lotus. O sea, a propio Gina Rayadasa, un grande místico, filósofo, poeta, dicía que na filosofía arcaica se representaba o sistema solar como un lotus, onde cada órbita de cada planeta era unha pétala con unha cor diferente, e que para un vidente se veía eso como un gigantesco lotus. E cuando nos vemos as galaxias en espiral, esos movimientos de espiral no é difícil imaginar como se fosen pétalas de un lotus. O sea que o lotus é o ser humano un lotus. É unha verdade que se abre no mundo. É unha verdade humana que se abre no mundo. E cada verdade é de unha maneira diferente, con unha cor, unhas cualidades, con unha... Entón, todo o que existe espiritual na materia é un lotus. E de aí a importancia, digamos, deste símbolo ainda tamén na matemática. Muito nós poderíamos dizer sobre o Lotus. Há quem diga, quem o relacione com um dos mantras tibetanos mais populares, claro, o Om Mani Padme Hum. Não sei se por uma tradução literal... O literal é Om, é como Deus, o a intercessão, o significa o mesmo que Om. Era primitivamente a forma de nomear a Deus. O poder creador, conservador, destruidor do universo, o sea, o Brahman tamén se pode establecer a relación. Mani é a joia, Padme é o lotus, no lotus, e Hum é a integración, o sea, como se unen, como se integran, é o fogo que faz que se convertan un no outro. Entón, claro, é a joia no lotus, que Blavatsky, en outro texto, no neste, describe que o significado esotérico desa afirmación é eu soy o que soy.
O sea, como dizer, é un lotus que se abre no misterio e que guarda unha joia. Então, essa é a realidade desse mantra. Pois, o mantra eu acho que é muito mais profundo, teria muito para dizer. Expresa a realidade espiritual de todo o que existe. Professor, vamos terminar. Não sei se tem alguma referência, algum conselho para nos dar. Pois, unha que tiña esquecido é o lotus é símbolo do espírito agindo na materia. Tamén se convertiu, por eso, o símbolo do discípulo. Porque o discípulo é unha alma que desperta consciencia de sí, que sabe que ten unha misión no mundo, que encontra, digamos, o su mestre espiritual, os seus mestres, ou encontra o seu, ou sea, e aínda que manteñen as raíces na lama, porque non pode ficar a fluctuar nas aguas, ten que ir atravesando os elementos e abrirse nun mundo de ideas a un sol espiritual. Entón, esa forza espiritual de procurar a luz, de mostrar a beleza, de exhibir a propia natureza interna, mas non facer cando se está ainda no mundo psíquico, porque aí se mistura todo e se envenena todo, sino só cando se sube máis alén, no mundo mental. O facto de poder resplandecer de pureza, ¿no? Porque o lotus resplandece de pureza, como decían os textos egipcios. O facto de dar aroma ao mundo e dar a verdad do que se é, fez que na filosofía arcaica e na India, por exemplo, e Sri Ram fala desto, ni la canta Sri Ram, diz, a mellor forma de representar un sabio perfecto é por un lotus. Entón, en certo modo, o discípulo tamén é un lotus, o que é un lotus que é a semente do lotus, que está aí na lama, que estás esforzándose en procurar a luz, mas o su destino, o que ten que chegar a ser, é precisamente unha flor que se abre para o mundo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Antes de terminar, eu gostava de sugerir alguns artigos que nós falamos e facilmente podem encontrá-los na internet, se procurarem. Temos, e são todos da Nova Acrópole, A Joia no Lótus. O Lótus dos grandes números foi o artigo que referi do professor, e para quem gosta de lendas, a lenda do Lótus Azul. Obrigado, professor. Espero que voltem a ouvir-nos e que façam comentários nas páginas. A próxima janela sobre a doutrina secreta vai ser sobre o simbolismo da árvore da serpente e o crocodilo nas antigas civilizações. Tantos, 3. É a árvore da serpente e o crocodilo. Bueno, quizá fiquemos com um deles. Só com um. Logo se vê. Até lá, fiquem bem. Até logo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.